साईं सिंध कल्चरल या सकाफ़ती ॾिहाड़े खे बैन अवी तौर ते मञता मिली रही आहे। साॻी रीति आउं इहो पुछणु चाहियां थो त छा इहो ज़रूरी न आहे त सिंध जी सियासत खे हाणे बैन अवी हैसियत हासिलु हुजणु घुरिजे ऐं इंटरनेशनल लेवल ते सिंधी माण्हुनि खे सियासत करणु घुरिजे। ऐं ॿियो इहो ॿुधाइजो त छा हीअ जेका सिंध ताईं महदूद सियासत कई थी वञे, जीअं क़ौम सियासत आहे वग़ैरह वग़ैरह, इहे अहिड़ी क़िस्म जी सियासत करण सां सिंध जा मसइला हल थी सघंदा? महिरबानी अदा। मुंहिंजे ख़्याल में सभ खां अॻ में हिकु शइ जी साराह करणु असांजे मथां लाज़िम बि आहे, फ़र्ज़ु बि आहे। उहो इहो आहे त सिंध जे माण्हुनि पंहिंजी कल्चर खे बैन अक़वामी तौरु मुतारिफ़ कराए विया आहिनि। ठीकु। जॾहिं हाणे तव्हां ॾिठो त हिन दफ़े सिंध कल्चर डे पे मल्हायो वियो त सॼी सिंध छा सिंध खां ॿाहिरि पंजाब में ऐं ॿियनि इलाइक़नि में, पाकिस्तान जे ॿियनि इलाइक़नि में, इस्लामाबाद में त इहो कल्चर डे मल्हायो पियो वियो। पर उन सां गॾोगॾु दुनिया जे ॿियनि हिसनि में बि कल्चर डे मल्हायो वियो। माना असांजो सिंधी कल्चर या सिंध जो कल्चर हाणे पंहिंजी हिकिड़ी मञता बैन अवी लेवल सां हासिलु करे चुको आहे। ऐं दुनिया में को बि हाणे माण्हू अहिड़ो न आहे जेको हिकिड़ो दफ़ो सिंधी कल्चर खे ॾिसे ऐं उन जे बारे में उनखे तजसुस न हुजे ऐं उन जे बारे में मञता न हुजे। साॻी रीति हिकु ॿी ॻाल्हि हिते सम्झणु खपे त कल्चर माण्हुनि जी सुञाणप ॾींदो आहे, हिन जो कल्चर कहिड़ो आहे, कहिड़े कल्चर सां वास्तो था रखनि। ठीकु। पर कल्चर जा सियासत ते इम्पैक्ट्स कहिड़ा था पवनि पिया, इहो अॼु जो सुवालु आहे। ठीकु। जीअं तव्हां मूंखां सुवालु पुछियो आहे त भला जेका असांजी सियासत आहे सा सिंध ताईं महदूद आहे ऐं छा असीं हिनखे मुल्कगीर या बैन अवी सतह ताईं करे था सघूं या करणु घुरिजे या न करणु घुरिजे, इहो तव्हां जो सॼे हिन जेको आहे सुवालनि जो हिकिड़ो तत्व मुंहिंजे साम्हूं। हा बिल्कुलु ईअं। हाणे हिकु ॻाल्हि सम्झणु खपे त हीअ दुनिया जेका आहे, हिन जंहिं दुनिया में असीं रहूं था उन में सिंध नाले जेको असांजो वतन आहे उहो दुनिया खां छिॻल ॿेट कोन्हे। ठीकु। इहो पहिरियों ॻाल्हि ज़हन मां कढणु खपे। ॿियो आहे त हिते असां सिंध वारनि खे वॾे में वॾी जेका शिकायत आहे, मां हुन सां सहमत बि आहियां, त हिते पंजाब जी जेका बालादस्ती आहे, बालादस्त कुवतूं आहिनि, उहे सिंध खे पंहिंजा हक़ न ॾींदियूं। तंहिंजे करे असांखे सिंध ते वधीक जेको आहे कंसंट्रेशन करणु खपे। ठीकु। मां सम्झां थो त इहा ॻाल्हि असां थोरो सम्झण में जज़्बाती थी विया आहियूं सिंध जे हवाले सां। ठीकु। जेकॾहिं उते तव्हांजा मुखालिफ़ बि आहिनि, पंजाब मुखालिफ़ न आहे तव्हांजो, पंजाब जा हुकुमरान तबिका जेके आहिनि, जेके हेजमनी पंजाब में चाहिनि था, जेके सम्झनि था त इन हवाले सां असां आसपास जे ॿियनि इलाइक़नि खे कॉलोनाइज़ कंदासीं, इहा कॉलोनाइज़ेशन वारी ज़हनियत जेका आहे उहा ख़तरनाक आहे। मां उन जे ख़िलाफ़ु आहियां। मां पंजाब जे माण्हुनि जे पंजाब जे ख़िलाफ़ु न आहियां। ठीकु। हिकु ॻाल्हि इहा सफ़ा तइ थियणु खपे। ठीकु। ॿियो असांजे पंजाब जे विच में हिकिड़ो बि लिंक आहे, उहो आहे सूफ़ी कल्चर। ठीकु। सूफ़ी कल्चर बि असांखे पंजाब सां वेझो थो रखे पियो ऐं असांखे इन करे इन नमूने एलर्जिक न थियणु खपे। पर जेकी पंजाब जी कॉलोनाइज़ेशन आहे उन ते स्टैंड वठणु खपे। हाणे अचूं था त सिंध जी सियासत। सिंध जी सियासत करण सां इहो थो थिए त असीं सिंध में महदूद था रहूं पिया ऐं ॿाहिरि जेके इम्पैक्ट्स था पवनि, इम्प्रेशन था पवनि, उन खां अणवाक़ुफ़ आहिनि। मसलन बलोच आहिनि, बलोच पंहिंजे ख़िते में सियासत था कनि, पख्तून आहिनि, पख्तून पंहिंजे ख़िते में सियासत था कनि। उन जा असर जेके आहिनि इस्लामाबाद ते गॾियल नथा पवनि पिया ऐं इस्लामाबाद मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके आहिनि हरबा करे, हथियार इस्तेमालु करे कॾहिं असांखे सदाईं कंफ्यूजन में, मुंझारे में, निराशाई में गिरफ़्तार कंदो थो। इन करे आउं सम्झां थो पियो त जेकॾहिं वाक़ई सिंध जो छुटकारो आहे त करिणो आहे त पाण जे पंहिंजा हमदर्द, पंहिंजा दोस्त, पंहिंजा साथी दुनिया में पैदा कयो। ठीकु। पाकिस्तान में पैदा कयो, साउथ एशिया में पैदा कयो, थियणु खपे। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त हीअ जेका महदूद क़िस्म जी ज़रई समाज वारी क़ौम परस्तीअ जी सियासत असां कयूं था, हिन जो मुस्तक़बिल कोन्हे को आहे।
ये 20वीं सदी जी सियासत आहे। 21वीं सदी जी सियासत में लवाज़माती जेके आहिनि फिरी विया आहिनि ऐं उहे लवाज़मात असांखे सम्झणु खपनि। मसलन सिंध में जी जी सियासी वर्करनि जी गुमशुदगी आहे, ठीक है। उन्हनि खे ज़ोरीअ खयों थो वञे पियो। इहा साॻी सूरत हाल पंजाब में बि आहे कंहिं हद ताईं, कंहिं हद ऐं घणी भाङे पंजाब खां सवाइ KPK ऐं बलूचिस्तान में बि आहे। सही। बलूचिस्तान में त वधीक ख़राबु सूरत हाल आहे। उते त ख़ुदि उते रियासत जी स्टेट जेका आहे उहा स्टेट जी जेका पंहिंजो हेजमनी आहे या रिट आहे उहा ई कमज़ोर थी वई आहे। साॻी उहा ॻाल्हि KPK में आहे। जेके हाणे हिननि सिंध सां रवैया अख़्तियार कया आहिनि त सिंध में बि इहा सूरत हाल पैदा थी सघे पई। हाणे तव्हां ॾिठो त कल्चर डे ते माण्हुनि खे ज़ोरीअ रेड ज़ोन नाले में बीहारे उते हुननि सां मिसबिहेव करणु, माण्हुनि खे गिरफ़्तार करणु, पंहिंजो दहशतगर्दी अदालतुनि में जिते जज साहब फाइल फिटो था कनि त हीअ छाजी दहशतगर्दी आहे। इहे केॾां थियूं शयूं वठी वञनि, इहे शयूं ओॾां थी वञनि जॾहिं माण्हू तंग बायद जंग बायद जे मामले में दाख़िल थींदा आहिनि। तंहिं करे आउं सम्झां थो पियो त जेसिताईं असां मुल्क में साउथ एशिया में बैन अल-अक़वामी तौरु पंहिंजा जेके आहिनि से हामी उते नथा ॻोल्हे रहूं ऐं रुॻो सिंध जी सियासत कंदासीं त महदूदे ते ई सियासत आहे। महदूदे ते ई सियासत कॾहिं बि जेके आहिनि क़ौमुनि खे आजपो ऐं निजात या छुटकारो ॾींदी ई कान्हे का। असां मसलन असां गॾिजी दोस्तनि डेमोक्रेटिक पार्टी ठाही आहे। असां ते हिकिड़ी अजीब ग़रीब क़िस्म जी तंज़ थी थिए पई त तव्हां पाकिस्तान परस्त आहियो। पाकिस्तान एग्ज़िस्ट करे थो। सही, बिल्कुलु करे थो। हा, पाकिस्तान एग्ज़िस्ट करे थो, मञणु खपे। ही जेके वेठा आहिनि जेके ॻाल्हाइनि था उहे पाकिस्तान ऐं प्रेमिसिस में था ॻाल्हाइनि। हा, असीं पाकिस्तान में भाङे भाईवार आहियूं। असीं पाकिस्तान जा ख़ालिक़ आहियूं, पाकिस्तान असांजो ख़ालिक़ न आहे। इहा ॻाल्हि तस्लीम कयूं। हीउ जेको हिते वरी मसइलो आहे त जेके मर्कज़ परस्त क़ुवतूं आहिनि उहे फ़क़ति पाकिस्तान थियूं चवनि पियूं त असांखे उन मां वन्यूटी बदबू थी अचे पई। असां वन्यूट खे अॼु बि ग़ुलामीअ जो तोप था सम्झूं। हाणे इन हेॾी सारे मूंझारनि ऐं मसइलनि मां अकेले सिर असां कीअं था निकिरी सघूं। सही। पंहिंजा दोस्त पैदा कयूं या पंहिंजा मुख़ालिफ़ पैदा कयूं। सही। राति ॾींहुं जेको आहे तस्लीफ़ आहे पढ़ूं पंजाब साम्राज्य जो न फ़ाइदो छा थींदो। सही। उन मां को बि फ़ाइदो कोन्हे थियणो। तंहिं करे असांखे पंहिंजो जेको आहे ट्रेंड चेंज करिणो पवंदो। ज़रई समाज मां असांखे शहरी समाज वारी सियासत, सिविल सोसाइटी वारी मेट्रोपॉलिटन सियासत ॾे तवजो ॾियणु खपे। छाकाणि त मेट्रोपॉलिटन सियासत मां जमहूरियत खे बि पाइदारी मिलंदी आहे, मिडिल क्लास रिप्लेसमेंट करण जी पोज़ीशन में ईंदो आहे ऐं हीअ जेका मुदे ख़ार जो नियो फ्यूडल असांजी ॻिचीअ में पियो आहे इन खे बि इहा ई सियासत चेंज करे सघंदी। तंहिं करे बाबा ऐं हिते हिकिड़ी पलीज साहब जी ॻाल्हि थो कयां त पलीज साहब कॾहिं चवनि थो इहे सॼो ॾींहुं सिंध 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 वेठा था कयूं, नतीजा कहिड़ा। ठीकु सही। तंहिं करे मुंहिंजे ख़्याल में नतीजा सही इन क़िस्म जा नतीजा असांखे हासिलु कोन थींदा। हीअ जेका तव्हां ज़रई सियासत वारी ॻाल्हि कयो था इन खे थोरो एलाबोरेट करे सघो था। बाबा ज़रई सियासत असां इन खे चवंदा आहियूं जंहिंजो निज जो ख़ासि हुब्बुल वतनीअ ते ध्यानु हुजे। ठीकु। झांगीअड़ा मारूअड़ा असीं ॾोथीअड़ा इहो कल्चर आहे। इहो कल्चर हुजे थो, इन जी ज़रूरत हुई कंहिं ज़माने में, अॼु बि आहे। छाकाणि त बेस असांजो हिते आहे। पर हाणे उहो असां वेठा विर्द वज़ीफ़ा पढ़ूं, इन खां ॿाहिरि निकिरण जी ज़रूरत आहे। असांजो कल्चर जेको आहे न, जंहिं कल्चर ते असीं फ़ख़ुरु था कयूं, करणु खपे। इहो कल्चर जो बैकग्राउंड त सॼो जेको आहे सो असांजो ज़रई समाज आहे न। टोपी, अजरक ऐं पंहिंजो सिंधी पटको ॿधणु, इहे सभई शयूं जेके आहिनि असांजे ज़रई समाज जूं ख़ूबसूरत शयूं आहिनि जंहिंखे असां ऑन कंदासीं, छो न कयूं। पर सियासत जा ट्रेंड ॿिया आहिनि। ठीकु। सियासत जा ट्रेंड इहे न आहिनि। सियासत जा ट्रेंड आहिनि त यू मस्ट चेंज योर सेल्फ, योर कंट्री, योर एंटिटी। इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ द इनलाइटेंड पर्सन ऑल्सो। ठीकु सर। मतिलबु सर तव्हां चवणु चाहियो था त सिंध जा जेके सियासी ज़हन रखंदड़ शख़्सियतूं आहिनि या लीडर्स आहिनि सिंध में, उहे
मुल्क गीर सतह ताईं फैलिजी वञे, फैलिजणु पंहिंजी खपे। रिप्रेज़ेंटेशन ॾेखारनि, इस्लामाबाद में वञी ॾेखारनि, लाहौर में ॾेखारनि, KPK में वञी ॾेखारनि, बलोचिस्तान में वञी ॾेखारनि। हा मतिलबु त उन्हनि जी हा हितां जे जेको सियासत करे थो सिंधी माण्हू स्पेशली, उहो पंहिंजी रिप्रेज़ेंटेशन ॾेखारे, पंजाब में बि ॾेखारे, KPK में बि ॾेखारे, त जीअं सियासत जे मैदान ते हर वक़्तु मंज़र आम ते हुजे, स्क्रीन ते हुजणु खपे। तव्हां इहो चवणु चाहियो था? हिन में थोरी मां तरमीम कंदुमि ठीकु तव्हां ठीकु साईं। तरमीम इहा था कयूं त सिंधी माण्हू उते न ॾेखारे, पर सिंधी माण्हू पंहिंजे सिंध मां निकिरी पंहिंजा इतिहादी सॼे मुल्क में ॻोल्हे। ठीकु। उहे तव्हांखे पंजाबियुनि में मिली था सघनि, सराइकियुनि में बि मिली था सघनि पिया, बलोचनि में बि मिली था सघनि, पख्तूननि में बि मिली था सघनि। असांजो फ़र्ज़ु आहे त असीं पंहिंजा इतिहादी सिंध खां ॿाहिरि ॻोल्हे लहूं ऐं उन्हनि सां इतिहाद कयूं, ऐं उन इतिहाद करण सां असां हिन मुल्क में हिकिड़ो अल्टरनेट ठाहे था सघूं पिया। ईअं जेकॾहिं चइजे सर, पोइ पीपुल्स पार्टी इहा सियासत कई आहे ऐं अञा बि करे रहियो। पीपुल्स पार्टी त पूरी चइनी सूबनि में फैलियल हुई, त पोइ छा इहा पीपुल्स पार्टी सिंध जी सियासत न आहे? पीपुल्स पार्टी पंहिंजो सॼो ग्राउंड विञाए चुकी आहे। ठीकु पंहिंजे जेको आहे सो मिसमैनेजमेंट लफ़्ज़ चऊं, ठीकु। या हालतुनि खे न सम्झण जो, एनालिसिस न करण जे करे, ऐं ॿियो जेके बि पार्टियूं उन्हनि जे मथां शख़्सी सहर तारी हूंदो आहे, उहो पीपुल्स पार्टी हुजे, नून लीग हुजे, खणी तहरीक इंसाफ़ हुजे, इन्हनि जे मथां जेको शख़्सी सहर पंहिंजो मथां छांवरो कयो बीठो आहे न, इहो पार्टियुनि जे लाइ नुक़सानकार आहे। हिन वटि पीपुल्स पार्टी सिंध खां ॿाहिरि कंहिं बि पोज़ीशन, मज़बूत पोज़ीशन में आहे ई कोन। हा, हिन वक़्तु तव्हां जेकॾहिं चवंदो बलूचिस्तान ॾे वेंदो त उते हिननि जो चीफ मिनिस्टर सरफराज़ भुगटी वेठो आहे, उहो चीफ मिनिस्टर हिननि जो न आहे। ठीकु। उहो आंदो वियो आहे, ऐं पीपुल्स पार्टी उन में जेको आहे सो चयो त इहो असांजो चीफ मिनिस्टर आहे, त हुननि जो आमना सदकना। या साॻी ॻाल्हि कश्मीर में थी आहे, आज़ादु कश्मीर में नून लीग जो वज़ीर आज़म वियो, उन जी जॻह ते पीपुल्स पार्टी जो वज़ीर आज़म आयो, जेको 6 महीननि जे लाइ ये पीपुल्स पार्टी वारा इहे जेके तजुर्बा था कनि पिया न, मूंखे अफ़सोस आहे त पीपुल्स पार्टी जंहिं मक़ाम ते हुई जी, उन मक़ाम तां पीपुल्स पार्टी रिड्यूस थी रही आहे, सिर्फ़ु इन जे करे त पीपुल्स पार्टी बि सियासी अशराफिया जे उन हिसार में अची वई आहे, ऐं सियासी अशराफिया जेका आहे उहा कॾहिं बि जेके आहिनि घणी प्रोग्रेस न करे सघंदा आहिनि, पर पाण खे महदूद कंदा आहिनि। ऐं उहे जेके आहिनि गैर सियासी माण्हुनि जा या एस्टेब्लिशमेंट जा वधीक जेके आहिनि वेझा साथी थी पवंदा आहिनि। ठीकु। त मतिलबु सर पीपुल्स पार्टी खे तव्हां हाणे एलीट क्लास में रखी? एग्ज़ैक्टली आहिनि एलीट क्लास। ठीकु। एलीट क्लास में तव्हां जेका ॻाल्हि कयो था त उहा चओ था त मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, मिडिल क्लास खां सवाइ साईं अवां वटि रस्तो ई कोन्हे को। जेकॾहिं को ॿियो रस्तो आहे त उहो आहे प्रोलिटेरियन इनकलाब। मां हिकिड़ो किताबु ताज़ो पे पढ़ियो, हुन में हुयो त फ्रॉम इवोल्यूशन टू रिवोल्यूशन। ठीकु। उन किताब में आहे त जेके दुनिया में इनकलाब आया आहिनि, उन में तव्हां जेके बि इनकलाब आहिनि आया आहिनि, वेझर में फ्रेंच इनकलाब खां था शुरू थिए, अमेरिकन इनकलाब खां, पंहिंजो बाल्शेविक इनकलाब खां, चाइनीज़ इनकलाब खां, ऐं ॿियनि इलाइक़नि में जेके इनकलाब आया आहिनि, उन्हनि उहे पहिरियों पंहिंजे इवोल्यूशन मां, इर्तिका मां गुज़रिया आहिनि। इर्तिका मां कीअं गुज़रंदो आहे माण्हू? इर्तिका मां माना पहिरियों पंहिंजो बेस ठाहींदा आहिनि, बेस ठाहिण खां पोइ उहो अॻिते हली इनकलाबी सूरत अख़्तियार कंदो आहे। तंहिंजे करे असीं इवोल्यूशन में सम्झूं त इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू promote the middle class politics all over the country. तमामु सुठो सर। सर ॿियो इहो आहे त कल्चर असां मल्हायोसीं ऐं इन हवाले सां तव्हां पोस्ट बि कई, त कल्चर खां अॻिते छा? इहो सुवाल त अचे थो त असां छा कल्चर ई मल्हाईंदा रहंदासीं या अॻिते बि कुझु थी सघंदो आहे? भाई कल्चर से आगे जो है आपका सियासत का दौर चलता है। ठीक। जहाँ कल्चर ख़त्म होता है वहाँ सियासत शुरू होती है। ठीक। आपके जितने भी मसाइल हैं, आपका कल्चर आपको इंथुसिज्म दे सकता है, बैकअप दे सकता है, आपके मसाइल हल नहीं कर सकता है। आपके मसाइल, जैसे वो एक कहावत है इंग्लिश में कि ऑल द रोड्स गोज़ टू द रोम। सब रास्ते जो हैं रोम की तरफ जाते हैं, इस तरह सब रास्ते आपके जो हैं
وہ سیاست کی طرف جاتے ہیں. سیاستی مسائل کا حل ہے. سیاستی مسائل کا حل ہے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کلچر ہمارا ایگزسٹ اس طرح کر سکتا ہے کہ ہم سیاست کو موٹیویٹ کریں. اور ایک بات میں کلچر کے حوالے سے آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سندھی کلچر جو ہے، سندھی کلچر میں خود مکسنگ ہو رہی ہے. ٹھیک. اس میں آہستہ آہستہ مکسنگ ہو رہی ہے، کیونکہ پازیٹیو مکسنگ کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. جیسے ابھی مجھے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ آج کل جو شادیاں وادیاں ہوتی ہیں اس میں تقریباً پہلے وہ سندھی ڈریسز پہنتے تھے، اب اس کی جگہ پر راجستھانی کلچر آ گیا ہے. شیروانی پہننا، چوڑی دار پاجامہ، اگر نہیں تو ریلیکس بڑا پاجامہ پہننا، یا پہلے جو ہے وہ سندھی ٹوپ پہنتے تھے، اب تو سندھی ٹوپی کی جگہ جو ہے پگڑی شگڑی یہ سب باندھتے ہیں. تو یہ آپ کے کلچر پر امپیکٹس پڑ رہے ہیں اور آپ ان امپیکٹس کو روک بھی نہیں سکتے. ٹھیک سر. کلچر کا نام ہے انٹر مکسنگ. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ سندھی یا سندھ کے لوگ کہ دوسرے کلچر کی اچھائیوں کو اپنے آپ میں مکس کرنے کی یا اس کو جو ہے اپنے ساتھ جذب کرنے کی کیفیت اور کشش رکھتے ہیں. ٹھیک. اور سر جو ابھی ریسنٹلی انسیڈنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، کراچی میں ہوا کلچرل ڈے پہ، تو ایک قسم کی ہیٹ اسپیچ سامنے آئی ہے فرام دا اردو کمیونٹی اینڈ سندھی کمیونٹی بوتھ. سو ہاؤ یو سی دس؟ مجھے اس پر سخت افسوس بھی ہے جی. اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک طرف سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں اردو اسپیکنگ سب ایسے نہیں ہیں. ٹھیک سر. یہ تھوڑی جو ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں جن کے ذہن میں ہے کہ کوئی مہاجر کلچر بھی ہوتا ہے. مہاجر کلچر ہوتا ہی نہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں مہاجر کلچر نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے جو سندھی لوگ اس پر جو ریئیکٹ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. جی. میں اس کو بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ بھائی ہم اس دھرتی کے مالک ہیں، وارث ہیں. اگر یہاں کوئی اس طرح کی باتیں کریں تو اتنا سخت ریئیکشن بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بجھتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک. وہ ہمیشہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے ہیں فرام دا ویری بگننگ. جب سے وجود میں آئے ہیں یہ لوگ رائٹ. اب سب لوگ نہیں ہیں. اردو اسپیکنگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات ہے، ہماری پالیٹکس کو اون کرتے ہیں. ہم ان کو ڈس اون کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس طرح یہ جو شروع ہو گیا ہے نا مہاجر کلچر، مہاجر یہ سب جو ہے بجھتی ہوئی آگ ہے. آپ اس پر جو ہے اتنا سیریس مت. سر بہرحال کوئی نہ کوئی کلچر تو ہوگا، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ شیروانی پہننا وغیرہ ان کا ایک ہے کلچر قسم کا. بھائی یہ میں پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ گنگا جمنی کلچر ہے. رائٹ. ہے کلچر ہے، مگر ان کو ڈر لگتا ہے کہ گنگا جمنی کلچر کہیں گے تو کہیں جو ہے نا دوسرے لوگ ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کرے. یہ اس میں جہاں سے یہ مطلب آپ کا اشارہ ہے کہ ان کو کوئی غدار نہ کہہ دے، ایسا تو ممکن ہے. اور بھی کچھ ڈرنے کی وجہ ہو سکتی ہے. تحفظات اور خدشات تو ہیں سر اردو کمیونٹی. ان سے پہلے جو ہیں ایسے بھی اردو اسپیکنگ بھائی تھے ہمارے جو انٹلیکچوئل تھے، پڑھے لکھے. انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہم گنگا جمنی کلچر کی پیداوار ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں. بھلی اون کریں، اون تو کرنا چاہیے. مجھے تو کوئی اعتراض ہے نہیں. یہ یو پی سی پی سے یا بہار سے یا جس علاقوں سے یہ بھائی جو ادھر تشریف لائے ہیں یہ سب جو ہیں گنگا جمنی کلچر کی پروڈکشن ہے، انڈس کلچر کی نہیں ہے. مگر چلیے اچھی بات یہ ہے کہ ان میں بھی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اگر انڈس کلچر میں جذب ہو جائیں تو کون سا مجھے اعتراض ہوگا. مجھے تو اعتراض نہیں ہوگا. صحیح. تو مطلب سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سندھی اینڈ اردو کمیونٹیز بہت بلانگس ٹو سندھ. آپ کا فوکس یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ مل کر اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے اور ترقی میں ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ بندے دے پتر بنو. ٹھیک سر. اس کو کہتے ہیں بندے دا پتر بننا.
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان میں. یہ کس نے کہا تھا؟ سر سید احمد خان نے کہا. ٹھیک. حالانکہ وہ اس نے اپنے بغاوت ہند میں برطانیہ والوں کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا، مگر اس زمانے میں بھی اس کے ذہن میں ہندوستان تھا. بعد میں سر سید احمد نے جو کچھ رد عمل کیا وہ تاریخ کا ایک دوسرا باب ہے، اس پر کبھی ہم بحث کریں گے. سر ایک یوں کہیں کہ our past history after the creation of Pakistan, if I say 78 years, if we consider it as a black chapter of the history, جس کی بنا پر اتنی نفرت پھیلی ہے لسانیت کے بنیاد پر، اور ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ترقی کی طرف آ ہی نہیں سکے. From the very beginning, when Pakistan came to in existence, here system was not installed. Personalities was installed, like Jinnah Sahab, like Liaquat Ali Khan, etc., etc. When you are going to install the personality cult, personality politics, and don't establish the institutes, then always that country is in dangerous position, will be in the dangerous position. The same is happening in Pakistan. Till today, we are not anxious to establish the institutes. On the contrary, we are anxious to establish the personalities cult. Even in your political parties, one person is coming on the top position, he is avoiding to slash himself, Right. to curtail down to the down position. But in democracy, only the democracy, there are many options. So, why I repeatedly say that democracy is the prime. صحیح. سر جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات تو سب کوئی کرتا ہے، پارلیمنٹ لیول تک ڈیموکریٹک گورنمنٹ موجود ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اگر چیک کریں تو دیر از نو ڈیموکریسی. ایون پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں. یہ مصطفیٰ کمال بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ. یہی وہ مڈل کلاس بات کر رہا ہے. صحیح. یہ وہی مڈل کلاس جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اس کا مصطفیٰ کمال کا کوئی بیک گراؤنڈ فیوڈل ہے ہی نہیں. رائٹ. مگر یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صرف باتیں کرنے تک محدود ہے. ٹھیک. وہ خود جو ہے ڈیموکریٹک وے کو فالو نہیں کرتا ہے. پہلے انہوں نے جدا ایک گروپ بنایا تھا، بالکل. پھر اس کے بعد پھر ہن خبر آئی ہے کہ خضر ساڈا بھائی ہے، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں محمود ایاز ایک ہو گئے، نہ بنتا رہا نہ بنتا رہا. صحیح. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. چلے یہ اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم مصطفیٰ کمال سمجھتا تو ڈیموکریسی کی ہے. بات کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کی بات کریں. اس کو ڈیموکریسی کے اپریشیٹ سوا کرنا چاہیے سر. بھائی ڈیموکریسی کے سوا آپ چل ہی نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ ڈیموکریسی آپ سے سوال یہ کرتی ہے کہ فار واٹ، فار ہوم، کس کے لیے؟ یہ پسے ہوئے جو کلاس ہیں اس کے لیے. ٹھیک سر. اچھا سر، دوسرا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل کے محب وطن، لیجنڈس، پیٹریوٹک پرسنالٹیز جو تھے، آج ان کو غدار کا ٹیگ لگایا جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے ود ان پاکستان؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے جیسے پہلے ہی کہا تھا کہ اس ملک میں ادارے نہیں، شخصیات ہیں، ڈومینیشن ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ ابھی جو آپ کا جس طرف اشارہ ہے عمران خان کی طرف، جی جی سر. میں یہی سمجھتا ہوں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں سے چلی آ رہی ہے. پاکستان بنا، پاکستان کے لیے جو بھی اسٹرگل کیا یا مجموعی طور سب کانٹیننٹ کی آزادی کے لیے، ان میں سے آپ جس کا نام لے لیں، خان غفار کا لے لیں، عبدالصمد اچکزئی کا لے لیں، اپنے یہ جی ایم سعید صاحب کا لے لیں، غوث بزنجو کا لے لیں، میاں افتخار کا لے لیں، اور اپنے کیا کہتے ہیں دوسرے اس طرح کے عمائدین جن کے تھے،
ان کو ہمارے حکمرانوں نے غدار قرار دے دیا، حالانکہ جو ان کو غدار کہہ رہے تھے وہ ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہیں گئے، ایک دن کی بھی صعوبتیں برداشت نہیں کی تھی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آج تک چلا آ رہا ہے اور عمران خان بھی اس کا شکار ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھائی دیکھیں یہاں تو جو ہے کل کے غدار آج کے محب وطن، آج کے محب وطن کل کے غدار ہیں۔ یہ سلسلہ اس سے پہلے بے نظیر کے ساتھ ہوا کہ اس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا میاں صاحب کے ساتھ، میاں صاحب کو 2 مرتبہ اپنی، میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، اس کو اپنی 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ سے نکلنا پڑا۔ یہی حال جو ہے آصف زرداری کا تھا میمو گیٹ کے حوالے سے۔ آپ جس کا بھی نام لیں گے یہ سب جو ہیں کل کے محب وطن یا کل کے غدار آج کے محب وطن ہیں۔ اس سے گلشن کا کاروبار نہیں چل سکتا ہے، اس سے گلشن کا کاروبار نہیں چل سکتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے حدود اور قیود میں کام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو کراس کریں گے تو پاکستان کی اینٹیٹی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، انارکی بھی آ سکتی ہے، سول وار بھی ہو سکتی ہے۔ رائٹ، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے سر؟ یہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، نفرت پھیل چکی ہے قسم کی سیاست میں، تو اس سے نکلنا کیسے چاہیے جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے ملک میں؟ जेका ॻाल्हि असीं था कयूं جی سر، त बाबा डेमोक्रेसी इज़ द प्राइम، इहो ई रस्तो आहे। तव्हां नई टहीअ खे नौजवाननि खे जेको ज़हन नशीन करायो वियो आहे त सियासत ख़राबु शइ आहे, राइट, या तव्हां CSS कयो या तव्हां फ़ौज में वञो, इहो वे आउट न आहे। जेसिताईं जेको आहे से सियासत खे नवां रस्ता, नवां रंध, नयूं राहूं नथियूं मिलनि पियूं ऐं पार्टी जेका आहे पंहिंजे अंदरि नौजवाननि खे नथी छिके सघे, उहे पार्टियूं सर्वाइव न करे सघंदियूं। रस्तो इहो ई आहे त नई टही जेका आहे, जंहिंखे कावड़ियल जनरेशन बि था चवनि, ज़ेड जनरेशन जी आहे, हिकिड़ो लक़ब ॾिनो अथऊं, छाकाणि त इहे नाराज़ आहिनि। उनखे असांखे ऑन ट्रैक करे वियासीं त हीउ सॼो जेको आहे रस्तो पाण ई साफ़ु थी वेंदो। सर ये अॼुकल्ह जेको ॾिसण में अचे थो न त पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज़मेंट, गारम गलोच, इहो माज़ी में बि हुयो या हाणे कुझु वधीक थी वियो आहे? सियासत में इहो बि दस्तूर माज़ीअ खां हलंदो थो अचे पियो। मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त जॾहिं लियाक़त अली ख़ान वज़ीर आज़म थियो, मां सदाईं चवंदो ईंदो आहियां त लियाक़त अली ख़ान जो वज़ीर आज़म थियणु ॾाढो हिन मुल्क खे नुक़सानकार थियो। इहो बंगालियुनि जो हक़ु, बंगालियुनि खे हक़ु न ॾिनो, इहो बंगालियुनि जो हक़ु हुयो। ऐं लियाक़त अली ख़ान जॾहिं इक़्तिदार में आयो त हुनखे इहा ख़बर हुई त बंगाली मूंखे चङी नज़र सां नथा ॾिसनि। हुननि कावड़ में एॾी ख़तरनाक अब्यूज़िव लैंग्वेज जेका आहे सा सोहरवर्दीअ ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कई, जेका गार गंद खां बि वधीक, जेके लफ़्ज़ मां हिते दोहिराइण नथो। इहो असां वटि सदाईं मूं जेके बि सियासतदान ॾिठा आहिनि, जेके पॉपुलर सियासतदान या इहे जेके जोश जज़्बनि वारा माण्हुनि खे सहरतारी करण वारा, इहे हमेशह पंहिंजे मुख़ालिफ़नि जे लाइ अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमालु कंदा आहिनि। इहो जेको सिलसिलो आहे उहो बि असांजी पॉलिटिक्स खे हेड पॉलिटिक्स आहे किस्म सां। इन जा नतीजा छा निकिता आहिनि सर? तमामु डेंजरस, तमामु डेंजरस, तमामु डेंजरस नतीजा आहिनि। प्रोग्रेस नथी थिए, जंहिं तरफ़ अचणु खपंदो आहे उहा त आवाम जे मसइलनि जी त ॻाल्हि या मसइलनि जे सॉल्यूशन जी ॻाल्हि त कई न वेंदी। प्रोग्रेस थियणी न आहे। ठीकु, इनखे स्टेगनेंसी चई था सघो, स्टेटस को चई था सघो। स्टेटस को या स्टेगनेंसी कॾहिं बि घुर्बल नतीजा ॾींदी न आहे। ठीकु सर। इन में सिर्फ़ु पॉलिटिकल एक्टर्स जेके आहिनि उहे पंहिंजे इन में रसाकशी में पूरा। हा, ठीकु। आवाम जी मसइला या जेको अवाम सिस्टम जेको ॾियणु खपंदो आहे ग्राउंड लेवल ते, अवाम खे लॉलीपॉप ॾियण खां सवाइ ॿियो न त कुझु बि कोन्हे को। इहो घणे अरसे खां सर इहे जेके चओ था लॉलीपॉप, त इहो घणे अरसे खां हूंदो इहो सभु? ॿियो छॾियो पर हीउ जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे, माण्हुनि खे इहो तसवर में ज़हन में ॾियारियो वेंदो आहे त बाबा इहे बेनज़ीर जा पैसा आहिनि। इहे बेनज़ीर जा पैसा न आहिनि, इहे जेके आहिनि वर्ल्ड बैंक ऐं IMF जा कर्ज़ आहिनि जेके वठी असां माण्हुनि खे ॾियूं था पिया।
ऐं इहो माण्हुनि खे जॾहिं ज़हन नशीन थियो न त हीअ जेके आहिनि पैसा किथां था अचनि या असां सम्झाइण में कामयाबु वियासीं त इन खां पोइ चेंज अणटर आहे। छो त इहे जॾहिं असां कर्ज़ मोटायूं था वर्ल्ड बैंक खे या IMF खे मोटायूं था पिया त उन में असां खां उहो पंहिंजो व्याज बि वसूल था कनि। बिल्कुलु। तंहिं करे इहा ॻाल्हि सम्झाइण में जॾहिं असां कामयाबु थियासीं त हीउ मामिलो ई चेंज थींदो। छो त मूंखे भला इहा ॿुधायो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मां कहिड़ी ख़ुशहाली आई आहे सवाइ इन जे त माण्हुनि खे 3000 ॾिजनि, माण्हुनि खे 5000 महीने में ॾिजनि, की 3000 ऐं 5000 मां ख़ुशहाली ईंदी आहे छा? न ईंदी आहे मुंहिंजा साईं। तंहिं करे इहो बि हिकु क़िस्म जो स्टेटस को आहे त माण्हुनि मथां सुजाॻी अचे। हे जेके तव्हांजा दस्तरख़्वान आहिनि शहर कराची शहर में या सॼे मुल्क में विछाया पिया आहिनि जिते माण्हुनि खे मुफ़्त मानी थी ॾिनी वञे, या मुफ़्त जी मानी न आहे, इन जे पुठियां बि सब्सिडी आहे, गवर्नमेंट जी सपोर्ट आहे, ॿियनि इदारनि जी सपोर्ट आहे त माण्हू मानी खाइनि, मस्तु मगन रहनि, मथां खां माण्हू बगावत कनि। इहो मसइलो। त पोइ इहो सर हिकु इहे जेके मसइला तव्हां ॿुधायो था त इहो त रेडिकल हिकिड़ो इनकलाब खां सवाइ त पोइ पॉसिबिलिटी न आहे। न, मुंहिंजे ख़्याल में मां हिन मामले में ॾाढो क्लियर आहियां। मां कॾहिं न ॾिठो आहे त बड़े सग़ीर में रेडिकल इनकलाब आयो आहे। हिते जेको इनकलाब आयो आहे सो बि इर्तिका ऐं इवोल्यूशन में आयो आहे। जीअं मां अॻु में ॾसे वियुमि त जेके बि इनकलाब आया आहिनि से पंहिंजे इर्तिका वारे दौर मां गुज़रिया आहिनि। हिते पहिरियों त असीं उन इर्तिकाई दौर मां गुज़रूं, मे बी पॉसिबल अॻिते हली जेको आहे ब्लड शेड थिए, मे बी पॉसिबल आहे त अॻिते रेड इनकलाब अचे, पर असां अञा इर्तिका जे इब्तिदाई दौर मां था गुज़रूं पिया। फर्स्ट स्टेज आहे जी। ऐं ईअं तव्हां इन साॻी सूरत हाल में बैन अवी सियासी मंज़रनामे खे कीअं था ॾिसो त उहे मोर एडवांस आहिनि पॉलिटिक्स में, हुनजी सम्झ बूझ जेका आहे असांजे माण्हुनि खां वधीक? हिकिड़ो मिसाल थो ॾिसां, उन मां सॼी ॻाल्हि ज़ाहिर थी वेंदी। ताज़ो सदर ट्रंप चयो आहे त हीउ जेको यूरोप आहे सो वधीक जेको आहे ख़राबी ॾे थो वञे, तबाही ॾे थो वञे पियो, ऐं यूरोप जी इहा तबाही जेका आहे, ख़राबी जेका आहे, सा अॻिते हली यूरोप खे वधीक नुक़सानु ॾींदी। सदर ट्रंप इन ॻाल्हि खे शायदि भुलिजी वियो आहे त यूरोप जो ज़वाल त पहिरीं महाभारी जंग में शुरू थियो हो। जॾहिं यूरोप वारा पहिरीं महाभारी जंग में शुरू थिया, बर्तानिया जंहिं तां सिजु न लहंदो उन ॿी महाभारी में सिजी लही वियो। यूरोप हाणे कार्बोनाइज़ेशन जी पोज़ीशन में आहे ई कोन। हिननि खे ट्रंप खे कावड़ आहे त यूरोप जेको आहे खुली करे इन में यूक्रेन में हिन जो साथ छो नथो ॾे। यूरोप जो न साथ ॾियण बि सही आहे, मुहतात रहणु आहे। ट्रंप वारनि त इहे यूक्रेन में अची हिकिड़ी वॾी मुहिम जो ई कई आहे। ट्रंप जेको आहे पंहिंजे सॼे दुनिया खे ख़तरे में विझी छॾियो आहे, अमेरिका खे ख़तरे में विझी छॾियो आहे। तंहिंजे करे ख़ुदा न ख़ास्ता मूंखे त ईअं थो नज़र अचे पियो त हिकिड़ो जीअं रोमन एम्पायर जो जेको ज़वाल आयो तीअं शायदि अमेरिका जो ज़वाल बि शुरू थी वियो आहे। छो त ॿिए पासे खां चाइना जेको आहे हिकिड़ो नओं पावर थी उभरी रहियो आहे। अञा चाइना बि हिकिड़े पंहिंजे इब्तिदाई मरहले में ॾाका पियो तय करे। पर ट्रंप जहिड़े नमूने जेका सियासत कई आहे, इहा सॼी सियासत जेका आहे सॼी दुनिया ते इफेक्ट विझंदी, पाकिस्तान ते इफेक्ट विझंदी, ॿियनि मुल्कनि ते इफेक्ट विझंदी। तंहिंजे करे इन शइ खे सम्झणु खपे त इहो ईअं ई थियो। सर इहो त बिल्कुलु असांखे ॾिसण में बि अचे थो त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जी मुदाख़लत त रही आहे जेके कमज़ोर मुल्क आहिनि मुआशी तौर ते, उहो त आहे मुदाख़लत त हले थी न सर, उहा अञा बि हले थी। हा, पाकिस्तान में बि हले थी। हा, इहा तव्हां छा चओ त हाणे इहा ख़तमु थींदी या साईं? बिग पावर्स जी मुदाख़लत ख़तमु थींदी ई कान्हे का, इहा असांजी ख़ुशफ़हमी आहे। उनखे बैलेंस कीअं कबो आहे? मसइलो तव्हांजो हिंदुस्तान पाड़ेसरी मुल्क आहे न। जी। पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान में जॾहिं जवाहरलाल नेहरू पहिरियों वज़ीर आज़म थियो त हुन पंहिंजे मुल्क जी पॉलिसी वेई तय कई त असांजो वेस्ट ॾे, यूरोप ॾे, अमेरिका ॾे कहिड़ो रवैयो हूंदो, सोवियत यूनियन नओं पावर थी उभरियो उन ॾे असांजो कहिड़ो रवैयो थींदो, ऐं उन जे लाइ हुननि गैर जानिबदार तहरीक ठाही। थर्ड वर्ल्ड बि उतां निकिती।
त जेकॾहिं सियासी मुदब्बर हुजनि जंहिं मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स सुठी फॉरेन पॉलिसी ठाहे सघनि उहे ठाहे था सघनि। बहितरीन फॉरेन पॉलिसी कहिड़ी थी सघे थी सर जेका मौजूदा सूरत हाल थी चुकी आहे पाकिस्तान सां हिन वक़्तु? हाणे त कंहिंजी बि बहितरीन पॉलिसी मूंखे नज़र ई कान थी। फॉरेन पॉलिसी सभई पंहिंजे इंटरनल क्राइसिस में जेके बि इदारा या सियासी लीडर आहिनि ऑल ओवर द वर्ल्ड मूंखे कंहिं बि मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी पॉज़िटिव या पंहिंजो इंसानियत दोस्त घटि थी नज़र अचे पई। इंटरफियरेंस घणी आहे अॼुकल्ह बसि सोशल मीडिया या इंटरनेट जो इफेक्ट। कंहिं ज़माने में चयो हो त बाबा हिते जेको आहे हाणे नज़रियनि जो ज़वाल अची ख़ात्मो थी वियो। फिकोयामा चयो नज़रियनि जो ज़वाल, हाणे डेमोक्रेसी ऐं लिबरल इकानमी जेका आहे सॼी दुनिया ते राज कंदी, जेका नाकाम साबित थी आहे, थी रही आहे आहिस्ते आहिस्ते। उहो ख़ुदि जंहिं फिकोयामा लिखिया आहिनि किताब, उहो हाणे उनखे रिवाइव थो करे वेठो। बाबा असां जेको ख़्वाबु ॾिठोसीं, छो त जॾहिं दुनिया खे तव्हां इहो बावर करायो त कैपिटलिस्ट सोसाइटी सॼी दुनिया खे हलाए थी सघे पई, त उते इन क़िस्म जूं बिदअतूं, ज़वाल ऐं ज़िलतूं पैदा थींदियूं। ठीकु